We are discussing arithmetic progression ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AP ਕਹਿੰਦੇ ਆ। AP means arithmetic progression. Introduction to AP. Arithmetic means number, any number, कोई भी हो सकता। Progression means addition, number ਦੇ ਵਿੱਚ addition by using some difference. So AP is basically a series just like this. A1, A2, A3, A4, A5 and so on. So A1 is called first term of this AP, A2 second term of AP, A3 third term of AP, A4 fourth term of AP and so on. So what is the logic here? What is the general form of AP? General form of AP. General form of arithmetic progression. The general form of arithmetic progression is defined such as general form ਦੇ ਵਿੱਚ AP series ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. So now we can compare these two series. So what we can see, A1 is equal to A1 first term, and in this series A is the first term, so A1 is equal to A2 is equal to A plus D, and third term A3 is equal to A plus 2D. सो ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੇ। A3 ਆ ਜਾਏਗੀ this one and so on. So this is called general form of AP. What is D here? A is the first element because we can see A1 is equal to A, where A1 is the first term of this AP. And in second term, first term A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। arithmetic progression means progress. D here, where D is the common difference where D is the common difference. So how we calculate common difference? How we can calculate
common difference for common difference, let us say one example. We have a series like this a1 a2 a3, ये मैं सारे एक्सप्रेशन जनरली करवा रहे हैं, a1 a2 a3 a4 सेम एज फर्स्ट सीरीज AP series are. So this is the first term, second term, third term and fourth term, so on. कॉमन डिफरेंस किमें कड्ढी दे विचों? कॉमन डिफरेंस कड्ढण लई वी कैन सबट्रैक्ट फस्ट एलीमेंट फ्रॉम सैकेंड एलीमेंट, दूजे एलीमेंट चों पहला एलीमेंट घटा देना, अपना कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. सो कॉमन डिफरेंस D is equal to A2 minus A1. This is the common difference between A1 and A2. How we can calculate common difference between A2 and A3? This is A1 and A2 between common difference between A1 and A2, A2 minus A1. So common difference between A2 and A3 is second element minus first element. This is the common difference D, which is required in general form of AP like this. Now one overview. Arithmetic progression AP ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ AP ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ A1 A2 A3 A4 ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ AP ਹੁੰਦੀ ਆ A ਪਲੱਸ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ D, A ਪਲੱਸ 2D, A ਪਲੱਸ 3D. ਇੱਥੇ D ਕੀ ਆ? ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਸੋ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ A1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A, A2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਪਲੱਸ D. ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ A1, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ A, ਇੱਥੇ A2 ਆ, ਇੱਥੇ A ਪਲੱਸ D ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ A3. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਣੀ ਆ. ਵੇਅਰ D ਕੀ ਆ? ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਸੋ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ AP series this. So we can subtract first element from second element to calculate the common difference between two elements of AP series. ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ types of AP series. Types of AP. Basically AP series are of two types. Infinite series, infinite AP, or finite AP. Infinite AP, infinity means कि there is so much longer series. इन्हें वधी जाना जिमें कि इनफाइनाइट सीरीज़ की एग्जांपल ले लो.
1 2 3 4 dash 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 dash. This series is called infinite series. This series is called infinite series. Finite series. Finite AP जैसे 147 148 149 157 तक ले लो. This is finite series because if 147 तो चली but 157 is the last element or last term, but ਇੱਥੇ last term is infinity. ਇਹਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ 1 2 3 4 5 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ so on. But this series starting from 147 and 157 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ end ਹੋ ਗਿਆ. This series is finite range, so this series is called finite. This series is infinite, so this is called infinite AP. This is finite AP. So let us take some problems. ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਕਦਾ, D ਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ AP ਸੀਰੀਜ਼. ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ. ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ. ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ. ਸੋ let us say first example ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਟਰਮਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ AP ਦੀਆਂ. A is equal to 10 and D is equal to also 10. ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਟਰਮਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ. let us suppose we can calculate 4 terms. first 4 terms of AP ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ D ਦੀ ਵੀ 10 ਆ. ਮੀਨਸ ਕਿ A ਕੀ ਆ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 10 ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ or term. And this, what is this? This is common difference. So what is the general form of AP? General form of AP. जनरल फॉर्म होंगी है AP दी A plus D A plus 2D A plus 3D. This is A1, this is A2, this is A3 and this one is A4. So these are the 4 terms, first 4 terms of this AP. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, A2 ਦੀ, A3 ਦੀ, A4 ਦੀ. ਆਪਣੇ ਕੋਲ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ A1 ਕੀ ਆ A, A2 A plus D A3 A plus 2D A4 A plus 3D. ਸੋ A1 is equal to A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 10. ਸੋ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀ. A2 A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 plus what is D 10. So next one A3 A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 plus 2 into D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ
What is D? D is also 10. This is D. A4 is equal to A ਦੀ वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू D ਦੀ वैल्यू भी 10। सो आप इतों दी कैलकुलेशनस कर लाँगे। फस्ट एलीमेंट आ गया अपना 10 बिकॉज 10 नहीं है, A1 भी 10 है, A ਦੀ वैल्यू भी 10 है। A2 10 प्लस 10 20, A3 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30 plus 10 40. So what is the required AP? First element A1 say 10, second element 20, third element 30, fourth 40. This is our answer. So second example is A is equal to -2, D is equal to 0. Here इतने देखो A की वैल्यू -2 है, मतलब कि A की होंगी है A1 के इक्वल होंगी है। सो फस्ट एलीमेंट इज -2 एंड वट इज दिस इज द कॉमन डिफरेंस D विच इज़ 0। सो जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म AP सीरीज़ किदां दी हुंदी आ, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। 4 एलीमेंट्स बहुत ने, 4 कैलकुलेट करते हैं आप। जो 5 करने तो अगे अगे बढ़ा लो, कोई चक्कर नहीं। सो वट इज दिस इज A1 एंड दिस इज A2, A3 एंड दिस वन इज A4। सो A1 की A, A2 A प्लस D, A3 is equal to A plus 2D, A4 is equal to A plus 3D. So what is A? A is equal A1, A की जगह पे आप A की वैल्यू पुट करांगे जो कि आ देखो -2। सो दिस इज द फस्ट एलीमेंट, फस्ट टर्म। A2 की वैल्यू क्या आ गई, A की जगह पे A की वैल्यू -2 प्लस D, what is D? D is 0। A3 A की जगह पे A की वैल्यू पुट की प्लस 2 इंटू D की वैल्यू की है 0। A4 इज इक्वल टू -2 A की वैल्यू प्लस अगे की है प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 0। सो व्हाट इज फर्स्ट एलिमेंट -2, second element this is 0 and -2 also, third element 2 0 the 0 plus -2 so -2, fourth element also -2. This is constant AP, all values are -2. So required AP -2 -2 -2 and also -2. So this is our answer.